Sa sigig inom sa akong pulis nga bana, wa na siya'y time sa among pamilya. Mayong adlaw kanimo DJ Sam, ingon man sa imuhang libuan ka mga viewers ug followers. Tawagan na lang ko sa pangalang Trixie. Taga Mindanao lang gihapon ko DJ Sam. Minyo na ko ug doon ako'y tulo ka mga anak. Pulis ang akong bana DJ Sam. Ug mauni ang akong ginaproblema taod-taod na. DJ Sam, wa na gyud ko kasabot sa akong bana. Muuli, permi na lang late, kay gatagay sila uban sa iyang mga katrabaho. Wa na panahon ang akong bana sa iyang mga anak, kay kada uli niya, tulog naman ang mga bata. Gusto niya nga sabto nako siya. Pero lisod, kay halos kada adlaw na lang muuli nga late na ug nakainom pagyo DJ Sam. Makasabot ko kung kabahin sa trabaho, maong late siya makauli DJ Sam. Pero kay kada uli nakainuman, hubog pagyod. Ug mao na iyang rason kay nang hanggat daw ang iyahang senior. DJ Sam naagi yung mga time nga need na mo iyang presensya. Labi na usahay nga na ako ipamalihog niya like tambal or bisan unsa nga need sa mga bata. Pero mas unahon gyud niya iyang senior nga katagay niya kaysa mga importanteng butang nga para unta sa among pamilya. Kanang mamakak na lang yun siya DJ Sam, aron lang yun nga matughan ang iyang ginhawa. Lahi na jud kaayo nga akong bana karon. Wa na gyud ko'y nabati nga importante pa mi sa iyaha. Nga importante pa ko isip iyang asawa. Wa na gyud DJ Sam. Wa na pud nako na feel ang iyang respeto sa akwa isip iyang asawa. Sakit og makamahay kaayo DJ Sam. Nga ibaylo lang daay miniya nga iyang pamilya. Ngadto sa iyahang senior nga iyang kauban pirmi sa tagay. Og masakit pa gyud DJ Sam nga usahay maglaag-laag sila sa syudad kay didto man magtagay nga mura bitaw og way pamilya nga naghulat sa iyang pagpauli DJ Sam. Maunang sige pud kog kabilar kay di man ko makatug sa kabalaka. Simba ko daw bi mga unsa kay lagi nakatagay na. Maunang galibog ko DJ Sam nganong ginaingon ani man mi sa akong bana. Tarong malunta ko nga pagkaasawa ug pagkainahan sa akong mga anak. DJ Sam, taas na kayo ang akong pasensya para niya. Kay lagi ni agi nga nangaliwa pud siya DJ Sam. Pero gidawat gihapon nako siya. Tapos karon, ani lang ang iyang pagtrato nako. Dili nako deserved ang iyahang treatment sa ako karon DJ Sam. Sakit kaayo. Mas ginapa-feel na jud niya nga mas importante ang mga tao nga iyang katagay kaysa sa amuang nga iyang pamilya. DJ Sam ug mga followers nimo, unsa bay angay na kong buhaton ani akong sitwasyon karon. Dinhi na lang ko taman ug dagan kayong salamat sa paghatag panahon ning akong problema. Imong follower ug sender, Trixie.